अस्सलाम वालेकुम, आई एम मिरहा फातिमा और मैंने डिप्लोमा किया है डिजिटल मार्केटिंग में फ्रॉम IBA। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं इस कोर्स के अंदर कि मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा विद टीचर्स, विद स्टूडेंट्स, क्या हमने लर्न किया, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, हम लोगों को क्या नई लर्निंग की है, हमारी क्या ग्रोथ हुई है। तो उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर और इस IBA से पहले ही मैं साया में क्रिएटिव लीड थी। तो मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करूँ। जब मैं साया में थी तो वहाँ पे मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा व्हाई नॉट आई शुड परस्यू इन मार्केटिंग और अपना करियर मैं थोड़ा क्रिएटिव मार्केटिंग के अंदर लेकर जाऊँ। तो वहाँ से मैं IBA के अंदर एनरोल हुई और फिर हम लोग आगे चले। IBA की जो मेरी फर्स्ट हमारी सारी क्लासेस थी उसमें सब कुछ हम लोगों को न्यू लर्न करने को मिलता था। हर न्यू क्लास अगली क्लास से ज़्यादा हम लोगों को कुछ न्यू मिलता था। कुछ सेम नहीं होता था, कुछ बोरिंग नहीं होता था। हम लोगों को मैंने एक प्रोजेक्ट चूज़ किया जिसका नाम है सशीको बाय मिरहा। उसके अंदर हैंड एम्ब्रॉयडर्ड आर्ट मैं एक्सेसरीज़ बनाती हूँ। उसके अंदर सारे हमारे इयररिंग्स होते हैं, कुशन्स होते हैं और पर्सेस, टोट बैग सारे रनिंग स्टिच से बनते हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था और ये जब मैं थीसिस कर रही थी अपने यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर मैंने स्टार्ट किया था। तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा काफ़ी। उसको भी मैंने अपना सोचा कि व्हाई नॉट आई शुड स्टार्ट माई ओन बिज़नेस और उसके अंदर और ज़्यादा मैं ऐड करती रहूँ। अभी तो मैं एक्सेसरीज़ कर रही हूँ, फिर इन फ्यूचर इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट क्लोथिंग ब्रांड उसी रनिंग स्टिच में, जो कि हमारे लिए जो एक नीश मार्केट होगा। सो अगर मैं IB की क्लासेस से कनेक्ट करूँ तो मतलब इस पे मैंने फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ये चूज़ कर लिया था कि प्रोजेक्ट ये हमारा होगा। फिर हम लोगों ने फ्रॉम स्क्रैच हमने सब स्टार्ट किया कि हम लोग पहली क्लास में हमें एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हुआ कि हम लोग एक वेबसाइट बनाएं खुद, जो कि मुझे पहले बहुत मुश्किल लगता था कि वेबसाइट बनाना इतना वो है। लेकिन थैंक्स टू सर आसिफ और सर एहसन, उन्होंने हमारी हर जो मुश्किल चीज़ थी वो बहुत आसानी से हमें, मतलब जो हमें लगते थे कि हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, लाइक फॉर मी वेब डेवलपमेंट। तो उन्होंने हमें फुल स्क्रैच से हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई, अपने आर्टिकल्स को हमें प्लगइन्स किस तरह लगाने हैं, हमें किस तरह अपने फॉलोअर्स चेक करने हैं, हमें किस तरह अपने क्लिक्स चेक करने हैं, हमारे किस तरह हम लोग अपने गुड्स जो हमारे एक्सेसरीज़ है, हमारा स्टॉक वो किस तरह अरेंज करना है, हमें वो कैसे मैनेज करना है, सब कुछ हमें ये बताया। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे जाते गए, फिर हमें सोशल मीडिया से कैसे कनेक्ट किया, हमें ट्विटर से कैसे कनेक्ट किया, हमें फेसबुक से कैसे कनेक्ट किया, फेसबुक पे हम एड्स कैसे चलाएं, हम गूगल पे एड्स कैसे चलाएं, हम पूरे मेटा पे कैसे एड्स चलाएं, हम इंस्टाग्राम पे कैसे एड्स चलाएं, ये सब हमने इस कोर्स में सीखा। फिर उसके बाद हम लोगों को छोटे छोटे टिडबिट्स भी ऐसे दिए गए, हमें बहुत मोटिवेट किया गया, हमें चैलेंजेस दिए गए, हमें एक्टिविटीज़ दी गई जिसके अंदर हम ऑन फील्ड हम लोग मतलब एक तरह से ऑन फील्ड हम जो मतलब खुद कॉल्स करके हम लोग खुद अपने गुड्स को कैसे बेचा, अपनी सर्विसेज को कैसे सेल करेंगे, किस तरह वो आगे दूसरों को कैसे अपनी किस तरह हम एक बेहतर मार्केटर बन सकते हैं, वो सारा हमने सीखा। मेरे लिए यही माइलस्टोन था कि मैंने जो भी सोचा था कि मैं करूँगी, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब मैं जॉब कर रही थी, जो मैं सोचती थी कि मैं ये करूँगी, मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी, वो मैंने खुद अपने सामने उसको होता हुआ देखा
کہ مطلب اب مجھ میں اتنا ہے کہ میں خود اپنے سیل کر سکتی ہوں، کس طرح ایڈس کر سکتی ہوں، کس طرح اس نیش مارکیٹ کو ٹارگیٹ کر سکتی ہوں، سب مجھے مطلب آ گیا ہے۔ اپنے ٹیچرس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ سر آصف نے، سر احسن نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم اپنے بزنس سٹارٹ کریں، اپنے جو جاب اگر کر رہے ہیں تو اس میں کس طرح ایکسل کریں، اور کس طرح ہم لوگ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں، کس طرح سے ہر چیز جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو بہت عام چیز ہے اور مطلب یہ کیسے ہوتی ہے، اس کے اندر کی بھی سائنس، ساری میتھمیٹکس ہمیں بتائی کہ کیا چل رہا ہوتا ہے، میٹا کیسے چل رہا ہوتا ہے۔ سر ہمارے لیے بہت زیادہ ویلیوبل تھے اور انہوں نے ہمیں بہت اپنا ٹائم دیا۔ اگر ہم لوگ رات میں میسیجز کر رہے ہیں تو وہ ہمیں رپلائی کرتے تھے، وہ ہمیشہ ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہوتے تھے اپنی کلاسز کے اندر۔ انہوں نے فل ہمیں کوئی ڈسٹریکشن نہیں تھی، وہ ہمیں جو ہے پورے وقت ہمارے لیے اویلیبل ہوتے تھے۔ کلاس میں بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ ہمیں بہت اچھا پریکٹیکلی ہمیں وہ سکھاتے تھے۔ ان دا فیوچر میرا یہ پلان ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اپنے ہی برانڈ کو میں آگے اور واسٹ اس میں کروں گی۔ ابھی میں صرف ایکسیسریز بنا رہی ہوں، تو میں آگے جا کے اپیرل کروں گی۔ اپیرل سے بھی آگے جا کے میں اور زیادہ بڑے اسکیل پہ کچھ کام کروں۔ اس کی تو یہ ساری پلاننگز ہیں۔ تو اب جو ہے انشاءاللہ میرا سارا فوکس یہی ہے کہ اب مجھے پتہ ہے کہ پیچھے ہماری کس طرح سے کام کر رہی ہے۔ تو ان دی اینڈ میں سب کو تھینک یو کرنا چاہوں گی، سارے اسٹوڈنٹس کو تھینک یو کرنا چاہوں گی جنہوں نے میری ہیلپ کی، مجھے بہت موٹیویٹ کیا، مجھے ایک اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے میں، مجھے ایکٹیویٹیز کمپلیٹ کرنے میں وہ ہیلپ کی۔ اور ٹیچرس کو ہیلپ کرنا چاہوں گی کہ وہ ہمیشہ 24/7 ہمارے لیے اویلیبل تھے۔ وہ جتنی بار پوچھا ہم لوگوں نے اتنی دفعہ ان لوگوں نے ہمیں رپلائی کیا ہے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں ہوا کہ کوئی چیز اگر ہمیں سمجھ نہ آئی ہو، ان لوگوں نے ہمیں اگنور کیا ہو یا کسی دوسری چیز سے ڈسٹریکٹ ہو گئے ہوں کہ، لیکن وہ ہمیشہ اویلیبل تھے۔ انہوں نے ٹیچر نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے، سر آصف نے ہمیں بہت سارا موٹیویٹ کیا ہے کہ جو ہے ہم اپنا بزنس سٹارٹ کریں، اور جو ہے کس طرح ہم لوگ ڈفرینٹ ویز سے ہم لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو کیپیبل کریں پیسے کمانے کے لیے، کہ جو ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اس سے بھی اب پیسے کما سکتے ہیں۔ دوسری کیسے ٹویٹر سے کیسے ہم لوگ پیسے کما سکتے ہیں، ہم لوگ کس طرح سے ریویوز سے، ہمیں اپنے میپ پہ ہم لوگ کس طرح سے اپنے بزنس کو ایک وہ بنا سکتے ہیں، کیسے SEOs ہمیں سکھایا کہ کس طرح ہم اپنے بزنس کو ہی آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور کس طرح سے آگے اپنے مارکیٹ کر سکتے ہیں، اپنے سروسز کو، اپنے گڈس کو۔ تھینک یو۔